हाय फ्रेंड, पेंसिल दिए बेबिर पोर्ट्रेट, एक बाच्चा शिशुर पोर्ट्रेट पेंसिल दिए आज के आमरा शिखबो। आमी बुद्धदेव बनर्जी दा ভিঞ্চি आर्ट एकाडेमिर तरफ थेके तोमादेर सबाइके आमार आंतरिक शुभेच्छा एबं भालोबासा जानाई। सबाई भालो थाको, सुस्थ थाको, साबधाने थाको। और बंधुदेर काछे आरो एकटा अनुरोध, जारा आमार चैनेल एखोनो पर्यन्त सबस्क्राइब करे उठते पारोनि तारा दया करे सबस्क्राइबटा करे दाओ। और एंड स्क्रिने जे भिडियोगुलो आसे तोमरा सेई भिडियोगुलो जेन दया करे देखो। सबाई भालो थाको, सुस्थ थाको, साबधाने थाको। एकदम प्रथमे जे कोनो नर्माल पेंसिल निये नाओ, 2B HB स्केचटा करे नाओ। सिम्पल राफ स्केचटा करछि फार्स्टे। एबार शेडिंग शुरू हो गेल। शेडिंगे ग्राफाइट डास्ट व्यवहार करेছি प्रथमे। शेड पोर्शनगुलो ग्राफाइट डास्ट चापिয়ে দেওয়া হচ্ছে। टोटाल फेसर जे समस्त शेडिंग जायगागुलो सेई जायगागुलोते सब देखो ग्राफाइट डास्ट चापिয়ে देওয়া हलो। एबार नर्माल पेंसिल दिएई चोखेर जायगागुलो करछि। भ्रूर काजटा आस्ते आस्ते आमरा डिपेर दिके जाबो। এখন নরমাল পেন্সিলেরই কাজ চলছে। এবার ডিপ পেন্সিলে এলাম। এটা নরমাল পেন্সিল। তুলো দিয়ে মিশিয়ে দিলাম গ্রাফাইট ডাস্টগুলোকে। फिर डिप पेंसिल दिए शेड खूब डिपेर जायगागुलो करे निচ্ছি। এটা ডিপ পেন্সিলের কাজ চলছে। এই পোর্ট্রেটটাতে আমি কোনো সাদা ব্যবহার করিনি, হোয়াইট জেল বা আলাদা কোনো সাদা, সমস্তটাই পেন্সিলের কাজ।
সাদার কাজ যেখানে আছে সেগুলো ছেড়ে রাখা হয়েছে। চুলের অংশগুলো, ডিপ জায়গাগুলো ডিপ পেন্সিল দিয়ে করে নিচ্ছি। একটু ব্লেন্ড করে দিলাম। এখানে ব্লেন্ডিং স্টাম্প ব্যবহার করিনি আমি, ওটা তুলো দিয়ে তৈরি করা আমার নিজের হ্যান্ডমেড ব্লেন্ডিং স্টাম্প বলতে পারো। চুলের কাজগুলো প্রথমে অল্প চাপ দিয়ে তারপর ডিপ করে, এটা ডিপ পেন্সিল দিয়েই হচ্ছে, একটু ব্লেন্ড করে দিলাম। পুনরায় গ্রাফাইট ডাস্ট ব্যবহার করছি। জামা এটা ব্যাকগ্রাউন্ডটা গ্রাফাইট ডাস্ট, ফাইনাল টাচ। হয়ে গেল তোমাদের ছবি। সবাই ভালো থেকো, সাবধানে থেকো, সুস্থ থেকো। এদিকে এন্ড স্ক্রিনে যে ভিডিওগুলো আসছে সেই ভিডিওগুলো বন্ধুদের দেখার জন্য পুনরায় অনুরোধ জানাচ্ছি। থ্যাংক ইউ।